वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं एडिक्शंस के ऊपर, खम्र, ख़ानदान और अक़ल। बहुत अमेजिंग बात आपसे शेयर करूंगी कि बहुत से लोग जो बहुत परेशान हैं कि हमारे घरों में ये नशा, ये एडिक्शन आ चुकी हुई है और अब हम कहाँ जाएं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से एडिक्शन के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रीटेबल है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ देखी गई है कि जो असल लोग जिनको वाकई हेल्प चाहिए है, वो किसी न किसी वजह से 10% लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअल सेंटर्स में पहुंचकर और कामयाबी के साथ वो ट्रीटमेंट हासिल करते हैं। उसमें बहुत सी वजूहत हैं और हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में इसको कवर करेंगे। जी महजबीन, आप ये बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि ये नेगेटिव थॉट्स, ये वहम, उनको कैसे ठीक किया जाए। जो शख्स एक दफ़ा नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ले आता है और जाहिर है वो फिर एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि वो एडिक्शन की तरफ जाता है, वो कैसे अपने आप को उससे डिटैच करे? क्योंकि देखें, ख्यालात और वसवसे और वहम, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। यानी मैं भी अगर अपने आप को देखूं, दिन में 10 दफ़ा आपको कोई एक नेगेटिव थॉट आती है, कभी आपको समझ नहीं आ रही थी कि उससे कैसे डील करें, तो हम कैसे अपने ऊपर इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखें? बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हर एक के साथ नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो उसके लिए जब भी हमें नेगेटिव थॉट्स आए, हमने ये सोचना है कि ये जो है दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई नेगेटिव थॉट्स, और मैंने इसको लर्न कर लिया है, लेकिन अब मुझे इसको अनलर्न करना है। अगर गुस्सा भी आ रहा है, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई एंगर। और इस तरह से अपने आप को जो है ना, अपनी काउंसलिंग खुद एक तरह से जब इंसान करता है ना कि ये चीज़ मैंने इस तरह सीख ली, इसको मैं इस तरह से हल करूँगा, और फिर जैसे हमने उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन करे, इंस्टेंट नहीं। अगर वो ख्यालात आ रहे हैं, अपने आप को कहीं और बिजी कर ले, ठीक है। उसके बाद आप जो है कुछ अरसे के बाद, एक दिन बाद, जितना आप टाइम अपने आप को दे सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा से वो ख्यालात आएंगे तो आपको खुद हल भी नज़र आने शुरू होंगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंट हल चाहेंगे तो फिर आप नेगेटिव से नेगेटिव होते जाएंगे, क्योंकि फौरी आपको हल नहीं मिलेगा। अगर आप एंगर में हैं, आप नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, आप सैड हैं बिल्कुल, तो आप उससे नहीं निकल सकते फौरी तौर पे। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और उसके बाद आप किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाएं, कहीं और बिजी कर लें, बाद में कहें कि मैंने इसको बाद में हल करना है। दिस इज नॉट मी। यानी अपने आप से डिटैच करने की जरूरत है। और आम जुबान में जैसे हम कहते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर, कि इंसान को ना बुरा समझा जाए, वो बेचारा मजबूर है, चाहे जो भी हालात वाकयात हो गए हैं, हमें उसको हेल्प करना है और उसको खुद भी अपने लिए सोचना है कि मुझे किसी हेल्प के प्रोसेस से गुजरना है। हमारा आप ये बताइएगा कि बहुत सी फैमिलीज़ का ये मसला होता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि वो जाकर किसी प्रोफेशनल से मदद लें। उनको ऐसे लग रहा होता है शायद हम पब्लिक में अपने आप को नंगा कर रहे हैं, पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह, तो बड़ा है, कबीरा गुनाह है ये, लेकिन ये कि उसके लिए यानी कि जो हेल्प के रास्ते हैं उनको वो इख्तियार नहीं करते। ऐसे लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप आएँ और आकर अपनी ट्रीटमेंट लें? सबसे पहले तो चूँकि हमारी सोसाइटी में इतना टैबू है, लोग ओपनली इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। शेम का फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि लोग हमारी तरफ फिंगर्स पॉइंट करके कहेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। इसके लिए पहले तो अगर आप किसी सेंटर को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हेजिटेंट हैं, आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो पहले उन सेंटर्स में गए हुए हैं और जिन्होंने अपने किसी रिलेटिव या अपनी फैमिली मेम्बर की ट्रीटमेंट करवाई हुई है। इस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया और सपोर्ट भी मिल जाएगा कि आया वहाँ पे किस तरह का प्रोसेस किया जाता है। और जब सेंटर्स में लेके आया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, वहाँ पे उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, इंडिविजुअल की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, और किसी एक्सटर्नल बंदे को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, किसी रिलेटिव को नहीं होती, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि एक बंदा यहाँ पे अपना डिटॉक्स करवा रहा है या ट्रीटमेंट करवा रहा है। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट जो थेरेपी ले रहे होते हैं वो भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाउंड हैं कि वो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी या चीज़ें जो शेयर कर रहा है एक एडिक्ट, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स शेयर करें, कि वो जाके बाहर किसी और के साथ डिस्कस करें। वैसे भी ये बात है कि जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, आप देखें कि हमें अगर ये समझ आ जाए कि ये बीमारी है और कोई शख्स अगर किसी सेंटर पे गया है, किसी डॉक्टर के पास गया है, किसी स्पेशलिस्ट के पास गया है, अपनी थेरेपी करा रहा है, वो बहुत बहादुर इंसान है। ये बिल्कुल इसी तरह अगर आपको खांसी जुकाम हो, हम कितने फ़ख्र से कहते हैं मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ ट्रीटमेंट लेने, और बाकी लोग भी बहुत कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। तो हमें लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जबीन आप ये बताएं कि किस उम्र में बच्चे को बता देना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आगाही देनी चाहिए, क्योंकि माशरे में ये ईवल्स बढ़ते जा रहे हैं। हर माँ धड़कते दिल के साथ बैठी होती है और आई एम श्योर कि इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि अच्छा कोई मेरा बच्चा, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतना बड़ा ईवल है, क्यों इसके बारे में ऐसे बात की जा रही है।
تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیسے سوچا جائے؟ ہمیں بچوں کو بہت چھوٹی ایج سے ہر چیزوں کے بارے میں، مثلاً کہ جیسے ہمیں 4 اور 5 سال کی عمر سے بچوں کو بتانا چاہیے. اس وقت بچوں پہ ہمارا صحیح کنٹرول ہے، بچے ہماری بات بھی سنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں رہتا ہے. جیسے میں اپنے بچوں کے بارے میں کہوں گی کہ مجھے اسموکنگ کا ایک بہت بڑا خوف تھا، تو میں بہت کم ایج سے ان سے بات کرتی تھی کہ یہ بہت بری چیز ہے اور اس طرح. تو بچوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے، کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو انوائرمنٹ سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ کئی دفعہ ماں کو جس دن شک ہوتا ہے کہ بچے نے شاید سگریٹ پیا یا کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ میں نے آپ کے بچے کو دیکھا وہ شیشے والی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اس دن اماں ابا کو یاد آتا ہے کہ ہم کھانے کے ٹائم پہ اس کو لیکچر دے دیتے ہیں. تو دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جلدی بتانا چاہیے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دے ہیو گیون اپ آن لائف، کہ کوئی ان کو مقصد حیات نہیں نظر آتا، تو یہ ان کو کیسے بتایا جائے کہ دیر از ہوپ فار دیم ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، لائٹ ہے وہاں پہ. پلس یہ کہ زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ خوشیوں کے بارے میں سوچتے رہیں، زندگی میں ہائیز اینڈ لوز آتی ہیں. یہ کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ یہ بیسکلی ان کو میننگ آف لائف بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو مطلب زبردستی بتا سکیں. وہ ان کی اویئرنیس میں لانے کی ضرورت ہے کہ لائف میں ہم اچھے کام کر کے بھی، اچھی کوئی ایکٹیویٹی کر کے بھی ایک اچھا ایک بیہیویئر یا اچھے ایک رسپانس یا چینج اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایزی شارٹ کٹس زندگی میں ڈھونڈیں. ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ کی فیملی سپورٹ ہے، آپ کی لو ایسے فرینڈز ہوں گے جو کہ اس چیز میں آپ کے سپورٹیو ہوں گے کہ آپ اس کو چھوڑیں. وہ فرینڈز جو آپ کے یوز کر رہے ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں اور ان کو ڈھونڈیں جو واقعی میں آپ کو میننگ فل مشورے دے رہے ہیں، میننگ فل آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ نے جیسے سورہ الملک ہے، ہمیں بتایا گیا کہ رات کو آپ نے پڑھنی ہے، تو جب رات کو انسان پڑھتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ موت اور زندگی کو اس لیے کریٹ کیا گیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. تو یعنی کہ وہی بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. ہم نے جو انسانیت کی کیسے خدمت کرنی ہے، اپنی زندگی کو اس لیے بہتر بنانا ہے کہ آخرت میں ہم کون سے کام کر سکیں. ہوپ فل رہیں، پیسمسٹک نہ سوچیں، آپٹمسٹک ہو کے سوچیں کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر مجھے کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں تو اس کے کہیں نہ کہیں سے راستہ بھی نکلنے کی صورت ہے. اگر میں لونلی فیل کر رہا ہوں یا میری لو سیلف اسٹیم ہے یا مجھے ایسا لگ رہا ہے لوگ مجھے پسند نہیں کریں تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ایشو کے بارے میں جس کے بارے میں دکھ بہت ہے ہم سب کے اندر، خوف بھی بہت ہے ہمارے اندر. ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے. آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اپنی زندگی کو ڈپریشن، شیم، گلٹ، پریشانیوں میں گزاریں، اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کریں، بلکہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایڈکشنز، نشوں کی بات کرتے ہیں، خمر کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات کرتے ہیں، اپنی عقل کی بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے چانس پہ نہیں چھوڑنا کہ شاید یہ رینڈملی میری زندگی میں ہو رہا ہے. ہم سب کو مل کر اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس سیریز میں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہت سی چیزیں ایسی سکھائیں گے جس سے آپ اور ہم سب مل کر اپنا مستقبل اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.